sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, Soumya. Sushri, am I audible? Yes, sir. Ghazal, Yes, sir. good. Priyadarshini, Yes, sir. good. So, let me be very clear about one thing. We are not going to change your timings, our timings as per your college schedule, because your college is not taking your classes as per their timetable, as per the issued timetable. So, we won't make any change. No teacher is gonna change our timings, your timings as per the college timings. Definitely not. Okay. ଯାହା ଯେମିତି କ୍ଲାसेस ଆମର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ରେ ଚାଲୁଥିଲା ଯୋଉ ଟାଇମିଂ ହିସାବରେ ସେଇ ଟାଇମିଂ ହିସାବରେ ହିଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ରେ କ୍ଲାସ ହବ। ତମମାନଙ୍କର ଯାହାର ବି କଲେଜ ଟାଇମିଂ ଅଛି ସେମାନେ କଲେଜ କ୍ଲାसेସ୍ କରିବ। ପରେ ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟରିଂ ସେସନ ହବ କିମ୍ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାसेସ୍ ହବ ସେତେବେଳେ ତମେ ସେ ଚାପ୍ଟର କୁ ବୁଝିବ। ଠିକ ଅଛି? ଓକେ, ଏନିୱେଜ ସୋ ଗଜଲ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ କୋଉ ଯାଏଁ ପଢୁଥିଲେ, କଣ ପଢୁଥିଲେ? Sir, on examinations पढ़ाई थी. ऑन एग्जामिनेशन जस्ट स्टार्ट ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ। अच्छा, କୋଉ ଯାଏଁ ପଢା ହେଇଥିଲା ମାମା? Sir, used my name at the top of the page. कौन on the top of the page? I wrote my name at the top of the page. अच्छा, $57.
So this was especially true of my entrance examination at Harrow. Sorry, entrance examination to Harrow. The headmaster, Dr. Weldon, however, took a broad-minded view of my Latin prose. He showed discernment in judging my general ability. This was the more remarkable because I found unable to answer a single question in the Latin paper. So what happened? This was especially true of my entrance examinations to Harrow. The thing that Winston Churchill is willingly make willingly was made unanswerable to those questions to which he did not have any particular kind of answer. What happened to it? He was not doing well in the entrance examinations at Harrow, and what happened over there? Now, Dr. Weldon, however, took a broad-minded view of my Latin prose, though he was not able to write anything in his paper till then. Sorry, after that also, Dr. Weldon was taking a broad-minded view of his Latin prose. He showed discernment in judging my general ability. This was the more remarkable because I was found unable to answer a single question in the Latin paper. So there was the test of the Latin prose, and he was unable to answer a single question in it. Okay. So I wrote my name at the top of the page. Then what did he write in the paper? I wrote my name at the top of the page. I wrote down the number of the question 1. After much reflection, I put a bracket round it thus. तो निज ना लिखिले, क्वेश्चन नंबर पकेले, क्वेश्चन ने ब्रैकेट दले, नंबर ऊपर ब्रैकेट दले, बस सेतिकी सरी गला. But thereafter I could not think of anything connected with it that was either relevant or true. Question संगरे relevant थिला भलिया कोनोसी जिंस तांकू देखा गला नाही, hence से कोन कले आउ किछि लिखि परले नाही, तांकर किछि मने ही पड़ला लिखिबे कोन. ठीक अछि. So after much reflection, I put a bracket round it thus, but thereafter I could not think of anything connected with it that was either relevant or true. Incidentally, there arrived from nowhere. कौनसी भी माने से कौनसी जगह आंसर आनी पारलेनी, से कौनसी जगह भाभी पारलेनी किंबा तांको मुंड काम कलानी जे मु कोन लिखि. जेम तुम माने पढ़ी कि न जाइतले किछि लिखि परिबेन अनेक बसिबो. Exact same thing happened with Winston Churchill. After much I could not think of anything connected with it that was either relevant or true. Incidentally, there arrived from nowhere in particular a blot and several smudges. So blood and smudges देखो लिखा है drops of his tears have made stains on paper. तो तांको आखिरु लुह बोही पड़ला कहीं ना तांके छि आसु नथिला. So incidentally, there arrived from nowhere in particular a blood and several smudges. I gazed for 2 whole hours at this sad spectacle, and then merciful ushers collected my piece of foolscap with all the others and carried it up to the headmaster's table. तो कौन कले सेमती आई गेज्ड इट फॉर 2 whole hours. 2 घंटार एग्जाम थिला, तो 2 घंटा जाको से पेपर को सेमती अनै की बसिले काहेकि ना तांकर किछि जिंस मने पडला नाही, टोटली तांकर किछि मन नथला लिखिबाको. आउ तापरे कोन हला 2 घंटा परे जो पियन माने सब थिले अशर्स, जो पियन माने थिले से माने कोन कले आसिले पेपर गुडा को नेकी कहा पाखरे रखिले हेडमास्टर रो टेबल. ठीक अछि.
It was from these slender indications, those indicative, huh, to the Sir, point, huh? merciful means Merciful means doyalu, against kind. Hala. So it was from these slender indications of scholarship that Dr. Weldon drew the conclusion that I was worthy to pass into Harrow. कौन देखिले खातारे नंबर लिखा ହେଇଛି ଖାତାଟା ଲୁହ ଷ୍ଟେନ୍ ରେ ଭିଜି ଯାଇଛି ଲୁହ ଦାଗ ହେଇଯାଇଛି ସେ ସେଥିରୁ ବିଚାର କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏ ପିଲାଟାକୁ ପାସ୍ କରେଇ ଦବା. It is very much to his credit. It showed that he was a man capable of looking beneath the surface of things, a man not dependent upon paper manifestations. I have always had the greatest regard for him. ତ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡିଲା ସେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଲୋକ ଯେ କି କେବଳ ପେପରର ଆନ୍ସର କୁ ନୁହଁ ପିଲାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି. ଯଦି ସେ ପିଲାଟି କିଛି ଲେଖି ପାରିନି କାନ୍ଦି ପକେଇଛି that doesn't mean ଯେ tears are much valuable. ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ତମାନେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିକି କାନ୍ଦିକି ଆସିଥାନ୍ତେ ଏକ୍ସାମ ରେ ମାର୍କ୍ସ ରଖିବାକୁ. ତ matter is this boy Winston Churchill, Dr. Weldon thought that this boy Winston Churchill may not be able to answer anything over here in Latin paper, but he may answer anything else if we will ask. Okay, तो एया भाबे कि से ताको कोन करचंती पास करिसंती बट से को सेक्शन ने को क्लास रे जाय के अच्छे देखो. In consequence of his decision, I was in due course placed in the third or lowest division of the fourth or bottom four. So in consequence of his decision, tamane se nijo decision nella pore I was in due course placed in the third or lowest division of the fourth or bottom form. Fourth bottom form ro tamane four suppose class 4 section hoji third hoji C. Okay, तो class 4 रो section C रे तांको entry मिलिला तमाने last class रो last form. The names of the new boys were printed in the school list in alphabetical order, and as my correct name, Spencer Churchill, began with an S, I gained no more advantage from the alphabet than from the wider sphere of letters. ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସ୍ପେନ୍ସର ଚର୍ଚିଲ. ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଲେଖା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଲେଖା ହୁଏ. ତ ଯେହେତୁ ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଲେଖା ହବ ଏ କିମ୍ବା ଏ ରିଲେଟେଡ ନା ସେଗୁଡାକ ଆଗ ଆସିବ. ସେଇ ହିସାବରେ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଏସ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଆସୁଛି. ଠିକ ଅଛି, ତ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ବି ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଲା. ତ ସେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ର ଲାଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ରହିଲା ଲାଷ୍ଟରେ. ଦେନ୍ I was in fact only two from the bottom of the whole school. ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ତଳେ ବି ଦିଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି. ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି କଣ ହେଲା, these two, I regret to say, disappeared almost immediately through illness or some other cause. ସେ ଦି ଜଣ ଟୋଟାଲି ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ହିଁ ନାହିଁ. ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର କାହାର ରହିଲା? ଚର୍ଚିଲ. ଠିକ ଅଛି, understood? yes sir. Good. ତାହେଲେ disappeared through illness or some other cause. The Harrow custom of calling the roll is different from that of Eton. ସେ ଆଗରୁ ଥିଲେ Eton school ରେ. ତ Eton school to Harrow school ର roll call ର system ଅଲଗା ଥିଲା. ତମର ଯେମିତି roll call ର system ତମେ ସମସ୍ତେ yes sir କହୁଛ କି no sir କହୁଛ, present sir କହୁଛ. ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ସେ କହିବେ ଉପସ୍ଥିତ କଣ ଗୁରୁଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁମା. So every school has a different set of rules for roll calling. Okay, ସେମିତି Eton school ର କଣ ଥିଲା system ନା at Eton the boys stand in a cluster ମାନେ group and lift their hands when their names are called. ତ ସେମାନେ
ग्रुप रे ठिया हेबे जहां ना पढ़ा हबो से हैट ताको टिके मुंडरू उठे के धरिबो पुणी पिंदो ओके so hats when their names are called at Harrow they file past a master in the schoolyard and answer one by one तो ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟିଚର ଥିବ ତାକୁ କ୍ରସ କରିକି ଯିବ ତାଙ୍କ ଟିଚର ଜଣ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଡାକିବ ସେମାନେ ଜଣ ଜଣ କି ତା ସାମ୍ନାରେ କ୍ରସ କରିକି ଯିବେ ଠିକ ଅଛି and answer one by one କହିବେ my position was therefore revealed in its somewhat invidious humility huh? so unenviable humbleness से humble ओके किंतु ସେଥିରେ envy କରିବା କେହି ନାହାନ୍ତି envy ମାନେ jealousy ତ jealous ହବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏତେ humble କଣ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଛୁଆଟା ନା ତାକୁ କିଏ କଣ ପଚାରିବ ନା ସିଏ କାହାକୁ କଣ ପଚାରିବ so my position was therefore revealed in its somewhat invidious humility it was the year 1887 Lord Randolph Churchill tanga papa had only just resigned his position as the leader of the House of Commons and Chancellor of the Exchequer business tankara troop ro leader ଆଉ ତାଙ୍କ House of Commons ର leader ତମର ଯେମିତି ଏଠି ବିଧାନସଭା ଅଛି ଏଠି ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଅଛି ସେଣ୍ଟର ରେ ସେମିତି ଇଏ ସେଠିକାର ଗୋଟେ MLA and he still toyered ମାନେ ଟଣା ହବା was is dragging toyered in the forefront of politics ଯଦିଓ ସେ politics ଛାଡି ସାରିଲେଣି ସେ ଏତେ ମାନେ କଣ qualified ଆଉ talented ଆଉ ଏତେ हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड एते जे तांको से पॉलिटिक्स छाडी सरला परे भी रिजाइन कर सरला परे भी एबे भी लोक तांको पॉलिटिक्स को टाणु चंती तो तांको पो जते बेले स्कूल ले पढुची एंटायर जतक एरिया আছে समस्त आसीबे ना देखिबा को so in consequence large number of visitors of both sexes used to wait on the school steps in order to see me march by केवल स्पेंसर चर्चिल को देखिबा पई बहुत लोक सेठी गदा होतले ठीक अछि माने मेल्स भी फीमेल्स भी गदा होतले in order to see me march by and I frequently heard the irreverent comment why he is last of all से सब बेले गोटे irreverent comment गोटे insulting comment सुनुतले जे ये सब कथारे लास्ट कोन पई ये पर रैंडल्फ चर्चिल को पुओ तो ये सब कथारे लास्ट कोन ओके ସେମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି अच्छा आसीबा नेक्स्ट पेज को आसा पेज 60 को यूनिट 2 को आज तम क्लास 40 मिनिट्स रही हबो बहुत पिला नाहंती ओके सो जेमती फर्स्ट जोटा क्लास सरीबो दैट विल बी द टाइमिंग ओवर हबो सेठी सो यूनिट 2 आई कंटिन्यूड इन दिस अनप्रिटेंशियस हां कहा प्रियदर्शनी सुनो सुनो गजल कुछ अच्छा गजल कहूछु हां कह सर सुमन किछ गोटे मेसेज करछि ग्रुप रे बोलू कौन करछु बोलू तो क्लास कि तो अपन तो स्टार्ट जॉइन कर मु कौन जॉइन करेबी ताको सेठी ग्रुप रे अप्लाई कलो सर Message मते କରୁଛନ୍ତି। जॉइन करंतु मु कौन जॉइन कर से तो लिंक दिए छी जॉइन कर त कोन लिंक रे क्लिक करियो ताको दे लिंक रे क्लिक करियो पे लिंक पा ओपन अछि ତ ସେ ଟିକେ ମାନେ ଲିଙ୍କ हां हां प्रदर्शन है तो आवाज पूरा कटी कटी के किसी भी लेने ସେ ମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲିଙ୍କରେ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି अच्छा कौन ट्रबल ए आसीगला बसो माने आफ्टरनून मामा Good afternoon, sir. अरे ए बक्का बक्का आइछि रे बक्का तोर पा कौन क्लास अछि Sir, logic. से जो जे थाउ समस्त कहि देथिली तते भी कहि दउछि देख गोटे गोटे
गोटे क्लास पे हमें क्लास टाइमिंग चेंज करबुनी हम टीचर माने भी प्रॉब्लम रे पड़िबे तो टीचर माने हमर जहा टाइमिंग सेट करछन्ते सही रहइबो जेहेतु रिकॉर्डेड क्लास अछि जे तमे रिकॉर्डेड क्लास रो वर्जन्स गुडा कनियो और एल्स जेबे हमर डाउट क्लियरिंग किबा एक्स्ट्रा क्लासेस होबो हमें सेबे तुमको एंटरटेन करबो आउथरे ऑन दोज स्पेसिफिक टॉपिक्स आउ एटा को निजे मार्क करके रखिबा पूरा बुझ परलो बका सर Yes, sir. हां गजल का ओ सर हमरा केतेटाରୁ କେटा ଭିତରେ କ୍ଲାସ୍ ହବ केतेटाରୁ केतेटा भितरे क्लास हबो तमरो जेहेतु कॉलेज टाइमिंग ता ना मॉर्निंग आवर रे रहुची हम क्लासेस गुडा का आफ्टरनून रे ही रहइबो ओके सर सर सबले 3टा बेले रहइबो सब बेले कोन 3टा बेले रहइबो कि रे टीचर ऊपर डिपेंड करिवो तीनटा तम क्लास टाइमिंग केतेटा रो जीवो 3टा रो जीवो मैक्सिमम जाई जाई जने 8टा रे मैक्सिमम नहीं परिवो आउ केतेटा नबो सर टिके घंटा आगुर टिके मेसेज कर देबे नहले जानी होने तो मुडिए खाई बस जाइतली और खाई बस जाइथिलु तो खाइदेलु कोन तू गोटा दिन खाइबो बोली कोन हमर जो पढिबो बोली कोन खाइबो नहीं तू खा हमर किसी असुविधा नहीं तो 3 मास जाए अभी कॉलेज खोलिबन तू हमर खाई पी कंकड़ालु भलर खाई पी ढोल फुल फुले बुल किसी असुविधा नहीं बुझिल जेन कॉलेज खोलला Sir, तू second गोटा college छोटा खोलिବ? पांडा आइतु नहीं बे बोका कॉलेज खोलिबो ने 3 मास जाए कंफर्म ଭଲ ଅଛି भलो होइछ ना बस बस खाई पी छात ऊपर पळा पखाळ खाए सोई पड़ छात ऊपर बुझिल बोका एरिया जाकर जहाँ मिलचे खा जाए किसी असुविधा नहीं କାଲି ଖାଉଥିଲି କାଲି ଖାଉଥିଲୁ କଣଟା ବେ ସାର୍ ଚିକେନ କଷାକୁ ଲାଛା ପରାଠା ହଁ ଏ ହେ ଚିକେନ କଷା ଲଛା ପରାଟା ଖାଇଗଲା ରେ जो मानकर पाटिରୁ ଲାଳ ବହୁଛି ସେମାନେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗାଳି ଦେଇପାରିବ ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ ରେ ନୁହଁ କ୍ଲାସ ପରେ पर्सनली ଯେତେ ଗାଳି ଦେଇପାରିବ ଟକାଟା ଏକୁଟିଆ ଖାଇଗଲା ओके अच्छा सो दिस क्लास विल बी अ 40 मिनट्स जो फर्स्ट 40 मिनट्स से सरीबो सेटा ही तम क्लास सेंडिंग टाइम अच्छा आसीबा तो अड़ा बुक काढो बुक 1 पेज 60 So I continued in this unpretentious situation for nearly a year. एमती परीक्षा दे देगी हैरान है कि कहार चर्चिल कर वर्षे बीती गला ओके However, by being so long in the lowest form, I gained an immense advantage over the cleverer boys. This चर्चिल कहउछन्ते जदियो मु लास्ट फॉर्म रे थिली किंतु मु गोटे एडवांटेज गेन कली एथर कौन से एडवांटेज टा ना ओवर द क्लेवरर बॉयज कौन से एडवांटेज टा सब बेले मन रखि था if you are going with a bike with full speed and a bike or scooter or car is coming after you then that particular car bike or whatever vehicle it is that particular one will be in more advantage than you तमे जदि आगे रे स्पीड रे जाउछो तमे पछरे किछि गाडी अछि पछ वालाटा अधिक लाभ रे काहे कि तमे स्पीड रे जाउछो ना तो आगे जदि खालटा पड़िबो तमे धपाक किने पड़िबो गाडी भीतर तो से देख दबो ऑलरेडी खालटा अछि बोली सर ऑन एग्जामिनेशन टा सरी जाईची आगे से ऑन एग्जामिनेशन टा ही पढौछि मा पेज 60 गाडिया को कहली सर पेज 60 रे तो मोर डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन अछि ताले ता पछ को खेला तोर ताले पुराना बहिटा यस सर देख आ ठीक पछ को खेला यूनिट 2 आसे ऑन एग्जामिनेशन रो तुमको बहुत लोग कहउथिबे रिवाइज्ड सिलेबस हिसाब रे पढिबा को don't listen to them until and unless your college makes a notification to you
जे पर्यंत कॉलेज रो किछि नोटिस आसेने से पर्यंत तम सिलेबस रे जहां अछि एंटायर कोर्स पढ़ा हबो किछि कटाकटी पटापटी चिरा चिरी नहीं अंडरस्टूड Yes, sir. very good so I continued in this unpretentious situation for nearly a year however by being so long in the lowest form I gained an immense advantage over the cleverer boys तो तम कहउतले तो तमे जदि आगे गाड़ी नहीं जाइछ वर्षा आइछ पानी फुल आइछ तमे स्पीड रे चले के जाइछ आगे खाली तमे गळ हम पछ वाला सावधान हो जिवो ना तो एग्जैक्टली सेमती सी सबुठु लास्ट फॉर्म रे रही Sir, हां मामा sir, कोडा good तो afternoon. Sir, ये Good class college class 230 ରୁ 330 थिला. कॉलेज क्लास 230 रो 330 थिला हाउ So 230 ରୁ 330 जाए college class. हां भाई सही कॉलेज क्लास 2 रो 3 थिला कोन एका कथा जे 2 तांगर सरी गला कॉलेज रो Yes sir. तो Sir, कॉलेज वाला कोउटी पढौचंती? यूनिट 2 ऑन एग्जामिनेशन लाइन Okay 3 sir. ओके Okay sir. द आज कम पिला अच्छा आज कम पढौची व्यस्त होना so but I was taught English sorry छाड़ देली they all went on to learn Latin and Greek and splendid things like that तो आगे जो cleverer boys थे ठीक अछि जेतबेले सेमाननको टीचर क्वेश्चन पछरे फॉर एग्जांपल मो बिका बकासुर को क्वेश्चन टा पछरी तो बका जो आंसर टा न दे पारिबो ता आंसर टा कोन हबो तुम माने ऑलरेडी खोजि पके दो कहेंगे I have questioned Boka. I have asked to Boka. But Boka answer भाबिला भितरे तुम माने खळी पके दियो ना तने तुम माने जानना मु नेक्स्ट कहा पाकु जिबी तो समस्त ता भितरे आंसर खळी तो जे जे पछरे रहिला से एडवांटेज रे रहिला तो एग्जैक्टली सेमती जेतेबेले क्लेवरर बॉयज माने कोन सिखुतिले they all went on to learn Latin and Greek and splendid things like that सेतेबेले पूरा लैंग्वेज सिखिले लिटरेचर सिखिले prose poetry हाँ Latin and Greek but I was taught English तांको कोन पढ़ा हला English we were considered as such dunces slow learners हला बाउंडरी रे जे बुझंती dunces that we could learn only English जे से माने केवल इंग्लिश पढ़ी पारिबे तमाने जेतेबेले विंस्टन चर्चिल आसिले कोठी के क्लास रे जो एडमिशन नेले तांकर जो क्लास थिला तांकर जो सेक्शन थिला से मानको कंसीडर करा जाउतिला सबुठु स्लो लर्नर्स गधौ ठीक अछि तमानंको स्कूल रे समस्त स्कूल रे थिबो ना को सेक्शन गुडा को आगो सेक्शन गुडा को सब ब्रिलियंट छुआ जते सेक्शन पछू पछू जीवो सते कम स्कोरिंग छुआ एग्जैक्टली सेमती we were considered such dunces that we could learn only English हमें एते स्लो लर्नर जे हमें केवल इंग्लिश सीखि परिबो मिस्टर सोमरवेल a most delightful man to whom my debt is great तो सटे थिले किए मिस्टर सोमरवेल तांको इंग्लिश टीचर अच्छा तांको हेडमास्टर ना कोन थिले रे Dr. Weldon. वेरी गुड अच्छा तो तांको इंग्लिश टीचर हला मिस्टर सोमरवेल आउ सौम्या जेतेबेले इंग्लिश रे लेखिबा को जेतेबेले मु कहूची इंग्लिश रे आंसर दिए सेतेबेले मर जाउछ जेतेबेले इंग्लिश रे लेखिबा को पुनी एडा बड ग्रुप टारे तू साहस करूछु सेतेबेले देखे कोठी काले मिस्टेक कर देछु लेखिबारे हला आउ इंग्लिश पढुछु माने जदि राम भात खाउची एत कोन लेखियो राम राइस ईट डेफिनेटली नो ना तो देखे सेठी कौन लिखा हबा कथा कौन लिखुछु कौन लिखिबू ए सब जिंस चिंता करी कि तापरे ग्रुप रे लिख ठीक अछि आज्ञा sir. तो ग्रुप रे तू जदि न लिखि परुछु ताले सेतरे तू ओडिया को भी ट्रांसलेट कर दे कि लिखि परिबू हैला किछि पाप न तू जाति संघ ग्रुप रे ना हो तो भूलटा धरा हबो ठीक अछि so Mr. Somerville a most delightful man खुशी आसी लोक गोटे
To whom my debt is great. Churchill कहउछन्ते ए लोको को मोर कोन मु ए लोक पाखरे चिर ऋणी. My debt is great. Was charged with the duty of teaching the stupidest boys the most disregarded thing, namely to write mere English. तो से कौन कहउछन्ते Somerville को चार्ज दिया है. Somerville is charged with teaching English. English टा होचे तांको पे disregarded language. जोटा को English एबे तमे फैशन करि सरलोनी. जो लैंग्वेज टा तमे 3-4 थर कथा हला बेले मुहरे न धरले 5-6टा वर्ड तम भात हजम होनी सेही लैंग्वेज टा सत्ता बेले डिसरिगार्डेड लैंग्वेज थिला. ठीक अछि. तो एग्जैक्टली सेमती से डिसरिगार्डेड लैंग्वेज टा को सिखेबा दायित्व थिला कहार मिस्टर समरवेल कर. हाँ, namely to write mere English. केमते इंग्लिश रे लिखिबा सिखेबे. He knew how to do it. से जानथिले केमते करा हबो. तो से कोन करथले तांका ट्रिक कोन थिला. He taught it as no one else has ever taught. से एमिति सिखेतले जेमते केई केबे सिखै नथिले. Not only did we learn English parsing. Parsing माने division. हला सेंटेंस डिविजन को parsing बोली कहा जाए. पार्ट पार्ट करिबा. Not only did we learn English parsing thoroughly, but we practiced continuously. Practiced continually English analysis. से केवल सेटा को पढ़िले नहीं, continuously ताको practice भी करले. Mr. Somerville had a system of his own. So तांको method गोटे थिला कोनो. He took a fairly long sentence and broke it up into its components by means of black, red, blue and green eggs. The component रे भांगी देले. ताको कहा को ना से जो थिला गोटे सेंटेंस नले. He took a fairly long sentence. गोटे लंबा सेंटेंस लिखि देले. सेंटेंस रा जहां जहां पार्ट्स से कंपोनेंट्स से ताको भांगी देले. को कलर रे ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन ए भलिया चॉक रे सब जाको कलर रे से लिखले. फॉर एग्जांपल ब्लैक रे लिखिदेले सब्जेक्ट, ग्रीन रे लिखिदेले ऑब्जेक्ट, ब्लू रे लिखिदेले वर्ब, पिंक रे लिखिदेले एडवर्ब. हां, तो एमती सब जाको अलग अलग कलर रे लिखिदे. तो डेफिनेटली पार्ट्स ऑफ स्पीच मन रखिबा तो बेसी इजी होची कलर मन रखिबा. तो ए कलर टा इस ए जिंस ए पार्ट्स ऑफ स्पीच. So subject, verb, object, relative clauses, conditional clauses, conjunctive and disjunctive. ए सब जगह हमरो ग्रामर रे हमें पढिबा. Conjunctive and disjunctive clauses each had its color and its bracket. ए सब जगह टर्म रो निज निजर कलर निज निजर ब्रैकेट अछि. अच्छा, तापरे it was a kind of drill and we did it almost daily. तो एटा गोटे कोन थिला. एटा गोटे ड्रिल टाइप थिला. कहा पई ना सेही लोकंको पई, सेही पिलांको पई जो माने सेते बेले कहा क्लास करथिले मिस्टर समरवेल को क्लास. जो माने लास्ट सेक्शन न थिले, जो पिला मानन को डांसेस बोली कहा जाउथिला. ठीक अछि. से पिला माने याको डेली सिखले, रेगुलरली प्रैक्टिस करले ड्रिल भलिया. As I remained in the third, fourth, 3 times as long as anyone else, I had 3 times as much of it. तो सी जेहेतु फोर्थ क्लास रो थर्ड डिवीजन लास्ट डिवीजन ने थिले, तांको जाए आसिला बेलु ऑलरेडी से 3 थर सेटा को सुनी सरलेनी. जेंते मु अबिका क्वेश्चन टे जहा को पचरी बाकी समस्त से क्वेश्चन टा सुनी परिबो ना. तो बाकी समस्त ऑलरेडी आंसर काढी थिबो. सेंते तांको जाए क्वेश्चन आसु आसु ऑलरेडी 3टा क्लास क्रॉस 3टा सेक्शन क्रॉस करके आसीबो. माने 3टा बेंच क्रॉस करके आसीबो. 3टा बेंच क्रॉस करके आसला को से ऑलरेडी प्रैक्टिस कर देथिबे. ठीक अछि. तो से कहउचंती जे we did it almost daily. As I remained in the third, fourth 3 times as long as anyone else, I had 3 times as much of it. I learned it thoroughly. तांकर पूरा से लाइन बाय लाइन टिट बाय बिट मन रखि देले. Thus I got into my bones the essential structure of the ordinary British sentence. तो हठात से कौन कले
जेहेतु एते दिन हेलानी माने पिलांको सही उपाय शिखई चलचंती आ पिलांको पई सेटा गोटे ड्रिल तो पिला सबुठु बेसी मन रखुचंती आ तांकोठु बेसी से समस्तनको भितरे सबुठु बेसी फायदा रे किए अछंती विंस्टन चर्चिल काहे कि ना पिला जेतिके प्रैक्टिस करचंती से पिलांकोठु 3 टाइम्स अधिका प्रैक्टिस करचंती तो डेफिनेटली लाइन रो सबु पार्ट सेंटेंस रो सबु लेटर्स इवन तांकर मने थिबो ओके सिखि जाइथिबे thus I got into my bones the essential structure of ordinary British sentence ता माने जो जनरल इंग्लिश सेंटेंस रो तारो जो essential structure ता I got into my bones माने पूरा मुखस्थ कर देले कंठस्थ कर देले मुखस्थ ओके which is a noble thing जोटा गोटे बढ़िया कथा and when in after years जते बेले स्कूल परे से मानकर रियल लाइफ आस्तिला जते बेले से माने जॉब कले जते बेले से माने जॉब फील्ड को हेले सेते बेले कोन हला and when in after years my school fellows who had won prizes and distinctions for writing such beautiful Latin poetry and pithy Greek epigrams had to come down again to common English. तो सेठी कोन हला जतेबेले आफ्टर इयर्स किछि समय परे किछि वर्ष परे जतेबेले से माने काम को माने फील्ड को गले वर्क फील्ड को गले जॉब कले सही स्कूल फेलोज जो स्कूल संग माने तांकर थिले who had won prizes and distinction for writing such Latin poetry such beautiful Latin poetry जो माने पोएट्री लिखिबा पई पिथी ग्रीक एपिग्राम्स छोट छोट कोटेशंस लिखिबा पई जो माने अवार्ड पाइथिले आउ डिस्टिंक्शन पाइथिले प्राइजेस पाइथिले had to come down again to common English तांको भी इंग्लिश व्यवहार करिया को पड़ला because English was at that time the common language of people or the official language of people तो सब जगह official काम इंग्लिश लैंग्वेज रे होतला तांको इंग्लिश सिखियो को पड़ला to earn their living or make their way निजे शिखिकी रोजगार करिवे नहले इंग्लिश शिखिकी बाट करिवे यदि न जानथिबे इंग्लिश तले बाहर जिवे चाकरी तो तांको गोटे किछि चूज करिया को पडुथिला I would make their way I did not feel myself at any disadvantage सेते बेले विंस्टन चर्चिल निजे को कोनोसी खराब पोजीशन रे पाई नथिले काहे कि ना जो लैंग्वेज तक इंग्लिश लैंग्वेज तक तांको स्कूल रे गधंग लैंग्वेज कहि के पढ़ा हेतिला एबे वर्क फील्ड रे जॉब रे सेही गधंग लैंग्वेज ता ही काम रे लागुची बाकी लैंग्वेज गुडा कर किछि यूज हे नाही तो सेतक काम रे लगेबा पई तांको कोन करिया दरकार इंग्लिश सिखिबा दरकार तिला कहार तांको संग मान किंतु से जेहेतु बढ़िया भलो से सिखि दिले तांको कोन से असुविधा हलानी सो जते बेले से आगो को जाके किछि पिल्लां को पढेइले naturally I am biased in favor of boys learning English तो से naturally कौन कले bias हे गले कहा पाई bias हेले bias माने partial हेले कहा पाई partial हेले कहा पाई जो बेसी तांको efforts रहिला कहा पाई now for all those people who in favor of boys who are learning English तो से bias तले सही मानना को पाई जो माने इंग्लिश सिखी के आस्ते and I would make them all learn English and then I would let the clever ones learn Latin as an honor and